अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक। आप सुनाइए। यार मैंने आपको कल उधार दिए थे पैसे, वो चाहिए। कब दिए थे? याद नहीं है? सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए। हाँ। अरे खान साहब मजाक भी नहीं समझते। याद आया कि नहीं? दे देगा पैसे यार, हम बात करते नहीं। हाँ याद आऊंगा। हम सबूत रखता है। याद है याद है ठीक है। याद है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बैठो। ठीक ठाक खान साहब, आप ठीक है? खान साहब एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। जी बोलो। इतने सारे लोगों को पैसे दिए हुए हैं, कोई पैसे वापस करता ही नहीं है, क्या करूँ? ये तो आसान मसला है, इतना मुश्किल नहीं है। हम आपको एक फार्मूला देते हैं। 20 साल का पुराना उधार भी है ना, मिनट में देगा। अरे खान साहब बस बस बैठो बैठो, ज्यादा मस्का नहीं लगा। कब लग गई? चलो जब मर्जी। आप और मैन, वो तुम्हारा इंजीनियर किधर है? अभी तक नहीं आया, रोड चेक करेगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। नहीं करेगा भाई, ये तुमने कैसे बनाया? ये क्या है? कौन बोलते है खराब मैं है? बोलता हूँ। हमारा तुम क्या बोलते है? मैं पास करेगा सर, बिल्कुल जबरदस्त रोड बनाया, बिल्कुल ठीक ठाक है। इसमें मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो ऐसे कह रहा है। د بار ملک راتک کې نور څه پیدا نشته، خو چې چاته څوک د دوبۍ بودوبۍ د یو ای ته راشي او اکثر ورپسې کلي کې د واده ماده د کوېدنې رشته ورشي، نو اکثر به ورته د ګاونډه ښځې بوی خوارې ورې کوله، سړی دوبۍ کې دی او په منځ کې تورني چې په هغوی څومره سخته تېرېږي، هغه درې چاته کټ خو مه ولیده که نه چې لاندې تېنه پروت وي، ته به یې که دا د ګاډي مستري د ګاډي ټیک کوي. خمنس کې چې کېنو نو دقسې به دې کړي لکه نایخانه کې چې ناست دی او ویښته جوړوي، چې بره چت ته خېږي ته به یې که دې ګاډي ته ګوړه خېږي. نو په دې مې یو شعر جوړ کړ، ما چې راشي د وطنه دیره کې څو تنه، کمره کې 15 کټه وي، کسان به پکې لس وي او څه ښکلې بندوبست وي. ارکټي دوه چته ځان پوهې که په پته، یو لاندې په ځمکه منځ کې بل یو به اوچت وي او د کټه خیري چت وي.